हाय पिला माने मु सुश्री शिक्षा शाश्वती चैनल को तुम को स्वागत। आशा करें तुम मैंने भलरे थो। तो आज आम मो समय ओडिशार लंग क्वेश्चन टाक आलोचना करवा। बहुत पिलांकर डिमांड थिला कि मो समय ओडिशार लंग क्वेश्चन टा आलोचना करवा बोली। मु आगे कहबी तुम को कि लंग क्वेश्चन आलोचना करने पूर्व तुमर सिलेबस रे अछि कि मो समय ओडिशा कृष्णचंद्र पाणिग्राहींकर 6टा अध्याय केवल पढ़ा जीवो। सेटा तो बहुत बड़ अच्छी ना, किंतु सेटा तुम 6टा अध्याय केवल पढ़ा जीवो। तो 6टा अध्याय कौथिरू भी लंग क्वेश्चन आसीपारे। तो तेणु आम तो गोटे क्वेश्चन 6टा अध्याय आलोचना करवा ना, सेमती हेले केमती हम। तुम जो अध्याय हेले गोटे क्वेश्चन आसीबो। तो आम 6टा अध्याय 6टा लंग क्वेश्चन हमको पढ़ा पड़ो। बुझी होची। तो आम 6टा अध्याय 6टा लंग क्वेश्चन भितर आज फर्स्ट अध्याय जोटा बाल्य जीवन तांकर जो परिवार कथा पारिवारिक कथा पिता भाई मानकर कथा प्रथम अध्याय जो लेखा अच्छे से प्रथम अध्यायटार लंग क्वेश्चन को आज आम आलोचना करवा। तुमको 6टा लंग क्वेश्चन किंतु शिखा पड़ो। जेहेतु 6टा अध्याय तुम सिलेबस अच्छे गोटे रू तुम क्वेश्चन आसो। तेणु आम 6टा जाक प्रिपेयर हेल्ले जो थ्रू आसले भी किसी प्रॉब्लम नहीं। आ सर्ट क्वेश्चन ए लंग भितर भी तुमको मिल जाव। बाकी रहा आम लंग क्वेश्चन पर सर्ट क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम निहाती आलोचना करवा। ठीक अच्छे। तो जो मैंने चैनल नुआ अच्छे निहाती चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करदेव। कहीं आम सबू लंग क्वेश्चन को डिस्कसन करछु। तार सर्ट क्वेश्चन एग्जाम आम प्रिपेयर होचु। निहाती तुम मानकु वीडियो स्किप हो तेणु सेव करके रखीदेव। ठीक अच्छे। तो आज आम आलोचना करवा तार लंग क्वेश्चन। भल कि शुण, बहुत सहज किंतु पढ़िले तुमको लगुव कि कौन लिखी एत सारा लेखाही किंतु आज आम सहजरे बुझा। बहुत सारा तार जस्ट तार प्रथम अध्यायर किछिटा सार मर्म को लेकिन लंग क्वेश्चन बनई। को आराम से तुम खातार लिखिकी एग्जाम रे एटा को लिखिपार। ठीक अच्छे। बहुत भल मार्क निहाती एग्जाम रे एटा को लिख बहुत बढ़िया मार्क रहिबो। ठीक अच्छे। आम सब टॉपिक को टिके टच करछु। तो से एग्जाम रे निहाती भल मार्क रहिबो। ठीक अच्छे। देख तर कौन ना मो समय ओडिशा आत्मजीवनी पुस्तकर प्रथम परिच्छेद जीवन प्रभात। तुम 6टा परिच्छेद 6टा परिच्छेद रही ना। तो 6टा परिच्छेद अध्याय जहाँ भी कहीपर। तो 6टा भितर तुम गोटे फास्ट हूँ कौन ना मो जीवन प्रभात रोचे तुम फर्स्ट। तो ये जीवन प्रभात आज आम लंग क्वेश्चन आलोचना करवा। ठीक अच्छे। तो प्रथम परिच्छेद जीवन प्रभातर संपूर्ण विषय वस्तु सारमर्म विस्तृत भाव आलोचना कर। ठीक अच्छे। देख फर्स्ट इंट्रोडक्शन देख ना ओडिया आत्मजीवनी साहित्य जगत रे विशिष्ट प्रत्नतत्वविद गवेषक तथा प्राबंधिक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही रचित मो समय ओडिशा एक अनन्य प्रामाणिक तथा कालजयी सारस्वत ग्रंथ अटे। पुस्तकर सारांश परिप्रेक्षी विंश शताब्दीर प्रथमार्धरे ओडिशार सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक विपर्ययर एक निच्छक दलील अटे। कौन ना जेहेतु एटा तांकर कौन होची कौन जीवनर कथा लेखा जाइए। आत्मजीवनी निज जीवन कथा से समय ओडिशा रे कौन घटुला ना से विषय आत्मजीवनी माने कौन मो विषय लिखा मो समय चली समाज को लेकिन मु बहुत किसी लिखी। तो से समय विंश शताब्दी प्रथमार्धर ओडिशा कौन थी, ओडिशा रे नीति नियम कौन थी, संस्कृति परंपरा कौन थी, यह हूँ तार गोटे जीवंत दलील गोटे डायरी कहले कम हम। बुझी होची। तो यही आत्म कहानी केवल प्राबंधिकों व्यक्तिगत जीवनर कठोर संग्राम नहीं। एथिरे केवल कृष्णचंद्र पाणिग्राही पर्सनाल कथा जोटा पर्सनाल कथा निजर व्यक्तिगत कथा केवल नहीं, तत्सहित सही समय ओडिशार घटुवा घटना ओडिशार संस्कृति परंपरा ओडिशार समाज से कालीन समाज कथा भी रही। केवल जे तांकरी पर्सनाल कथा तांकरी व्यक्तिगत कथा तांकरी परिवार कथा जे से नुह समाज को लेकिन लिखा जाइए। बुझेला। तो कौन अच्छी तापरे हाँ बरं तांको पिता सागर पाणिग्राही आदर्शवादी सामाजिक संस्कार एवं माता सरस्वती देवी असीम धैर्य और एटा गोटे कौन लिखा है सॉरी स्किप करदबा असीम धैर्यर एक जीवंत पृष्ठभूमि रही। प्राबंधिक वर्णनानुसार कला और स्थापत्य प्राबंधिकों वर्णनानुसार कला और स्थापत्य विख्यात भंजवंश
ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଧାନୀ ଖିଚିଙ୍ଗର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କିଚକଗଡ଼ ଓ ବିରାଟଗଡ଼ର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପୁସ୍ତକର ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଛି। ବୁଝି ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଲେଖକଙ୍କର ଗାଁର ନାଁ ଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଖିଚିଙ୍ଗ, ତ ସେ ଖିଚିଙ୍ଗର ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜବଂଶ, ତାଙ୍କର ରାଜ ଦରବାର, କିଚକଗଡ଼, ବିରାଟଗଡ଼ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବି ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ତାପରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଅତି କଠୋର ଓ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ପରିବେଶରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଭୟାବହତା, ସାମାନ୍ୟ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ପରିବାରକୁ କରାଯାଉଥିବା ବାସନ୍ଦ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଚରମ ଦୈନ୍ୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହିରେ ଯେଉଁ ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଯେମାନେ ପଢ଼ିଛ ଜାଣିଥିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ସେମାନେ କେମିତି ନୀତିରୁ ଟିକିଏ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନୀତି ନ ମାନିଲେ ସମାଜରୁ ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ତମମାନଙ୍କ ଘରକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସମାଜରୁ ପୁରା ବାସନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏମିତିକି ମୃତ ସମୟରେ ବି ଆସିକି କାନ୍ଧ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମୃତ ଘର ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆସିକି କାନ୍ଧ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏତେ କଠୋର ଭାବରେ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ। ତ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ କେମିତି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଟିକେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତି ଟିକେ ନିଚ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ତଳ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ, ଏମିତି ବହୁତ କଟୁ ଜିନିଷ ଘଟିଛି ଯୋଉଟାକି ସେ ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ବିଷୟବସ୍ତୁର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା, ଦେଖ ବିଷୟବସ୍ତୁର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ବୁଝିଗଲେ କି କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ ଜୀବନ ପ୍ରଭାତରେ, ନୁହଁ? ତ ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁଟା ଟିକେ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ଅଛି ନା, ଗ୍ରାମର ସାମାଜିକ ଗଠନ ଓ ଅବସ୍ଥିତି, ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାର ନାହିଁ, ନୁହଁ? ତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଖିଚିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଭୌଗୋଳିକ ତଥା ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାମଟି ପୂର୍ବତନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଷ୍ଟେସନର 5 ପିଢ଼ି ମାନେ କରଞ୍ଜିଆ ସବଡିଭିଜନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଯାହା ସିଂହଭୂମି ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତରୁ ମାତ୍ର 3 ମାଇଲ ଦୂରରେ ରହିଥିଲା। ବୁଝିଯାଉଛି କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ। ଲେଖକଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାନୁସାରେ ଖିଚିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମଟି ପାଖରେ ଥିବା ପାର୍ବତୀପୁର ଓ ପଣ୍ଡିସା ନାମକ ଆଉ 2ଟି ଗ୍ରାମ ସହିତ ଏଭଳି ଭାବେ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଯେ 3ଟି ଯାକ ଗ୍ରାମ ମିଶି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗ୍ରାମ ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିଲେ। କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ 3ଟି ଗ୍ରାମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ସଂଲଗ୍ନ ଥିଲେ, ଏମିତି ଯୋଡ଼ିକି ପାଖାପାଖି ଥିଲେ ଯେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କି ଗୋଟିଏ ହିଁ ଗ୍ରାମ, କେବଳ 3ଟି ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗାଁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଖିଚିଙ୍ଗ କହିଲେ ଏହି 3ଟି ଯାକ ଗ୍ରାମର ସମଷ୍ଟିକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଥିଲା। ଏହି ସଂଲଗ୍ନ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୁଦାୟର ଲୋକ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଯେପରିକି ଖିଚିଙ୍ଗରେ ଭୂୟାଁମାନେ, ପାର୍ବତୀପୁରରେ ଗଣ୍ଡମାନେ ଏବଂ ପଣ୍ଡିସାରେ ପୁରାଣ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଧାନ ଭାବେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ମନେ ରହିଲା? ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ହୁଏତ। ଖିଚିଙ୍ଗରେ କୋଉମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ? ଭୂୟାଁମାନେ। ପାର୍ବତୀପୁରରେ କୋଉମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ? ଗଣ୍ଡମାନେ। ପଣ୍ଡିସାରେ ପୁରାଣ ଜାତି ବାସ କରୁଥିଲେ। ତ ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପାଣ, ଧୋବା, ମେହେନ୍ତର, ବିନ୍ଧାଣୀ, କମାର, ବଗାଳ ମାନେ ଗୌଡ଼, ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଭୂମିଜ ଜାତିର ଲୋକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଗାଁରେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରୁ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି? ପାଣ, ମେହେନ୍ତର, କମାର, ବିନ୍ଧାଣୀ, ବଗାଳ, ଏମିତି ବହୁତ ଜାତି, ଯେତିକି ଜାତି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ସେସବୁ ଛୋଟ ଜାତି ବଡ଼ ଜାତି ସବୁ ଯାହା ବି ହଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ। ବୁଝି ହେଉଛି? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତି ମିଶିକି ଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପାଣ, ବଗାଳ, ଗୌଡ଼ ଯାହା ସେସବୁ ଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ ନା, ଭାବିଲେ କି ଆମେ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଣି ପିଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉନଥିଲେ। କେତେ ଦେଖ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଐତିହାସିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ, ତାଙ୍କ ଗାଁର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଗାଁରେ କୌଣସି କ'ଣ ଐତିହାସିକ ଭଗ୍ନାଂଶ ଏବେ ରହିଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ, ଆଉ ଏବେ ଭଙ୍ଗା ଅଂଶ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ସେସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
सबु जिनस को टिके टिके आलोचना करबा ना। ग्रामर उपकंठरे 26टी छोट बड़ पोखरी पोती हो जाइथिबा अवस्था थिला। 26टी बुझी पारछो तो एते बड़ एते माने सेठी 26टी पोखरी अछि भाबी पारछो तो आम गारे 6टा भी नै सेठी 26टा नो कि आम गारे केटी गोटे कि दुईटा थिबो अति बेसी 5टा नले थिबो नथिबो एते पोखरी फिर भी 5टा थिबो किंतु 26टा पोखरी भाबी पारछो तो ग्रामर एते पोखरी ताले। सर्ट क्वेश्चन आसपार केतोटी पोखरी कही हेबनी ना केतेबेले कौन टीचर माने सर्ट क्वेश्चन कोडू पके देबे मन रखथिबो। गाँव केतेटा पोखरी थिला ना 26टी। एहा प्राचीन कीर्तिर मुख साक्षी थिला। ग्रामर पूर्व पश्चिम पटरे भेंडी गुंडी गुंडी मत लगुच नार स्पेलिंग टा बोधे टिके इनकरेक्ट अच्छी तो मुझे ठीक कर देबी कमेंट लिखिदेवी मत लगुच टिके स्पेलिंग ठीक भूल अच्छी गाँव ताको देखिकी पुणी कहीं से जो लेखाई मो समय ओडिशा बहीटा से बहीर माने अक्षर गुड़ाक एमती लिखाई ना से बहुत पुराना मसीहार बही ना तो एमती लिखाई ना ताको तुम निजे न पढ़े बुझीपार बहुत सारा प्रिंट गुड़ा लिभिगला आ बहुत सारा अक्षर गुड़ा पुराना स्टाइल लिखाई तो ताको पढ़ा ये करने बहुत ये कष्ट हम तुमको टिके देखिए पढ़ा पड़ो बुझी। तो गुंडी किंतु एटा ठीक अच्छे गुंडी नामक दुईटी तुम क्वेश्चन सर्ट क्वेश्चन आसो झरणा दुईटी जो प्रवाहित होती से झरणा दुईटर नाम कौन बुझी हूँ मुझे सर्ट क्वेश्चन कहला बेले मुझे कहीदेवी सर्ट क्वेश्चन पूरा डिटेल्स कहीदेवी टेंशन नबार ना कि बुझी हूँ। तो गुंडी नामक दुईटी सदा प्रवाहित झरणा बही जाउथिला जहा आगो को जाए बैतरणी नदी रे मिसुथिला। ग्रामर पूर्व पटरे थिबा ताकराणी शाला बा ठाकुराणी मंदिर बेढ़ा ग्रामर सर्वश्रेष्ठ आकर्षणीय स्थान अटे। माने तांको गाँव गोटे प्राकृतिक सौंदर्य को वर्णना करिसेंती कोन तांको आम गाँव पूर्व पटरे माँ को मंदिर दक्षिण पटरे पोखरी कि स्कूल जमती रही सेमती तांको गाँ कथा से कहिसेंती खिचिंग रे। तो वर्षर बहु मासरे कामिनी फूल चूड़ा और किंगसुक माने पलास फूल अजस्र पुष्पगुच्छ वनभूमि को मंडित करुथिला। खिचिंग कोट भंज वंशर प्राचीन राजधानी होइथिबारु एठारे दुईटी विशाल राजनगर भग्नांश देखिबाकू मिलुथिला। भग्नांश देखिबाकू कौन मिलुथिला कौन भग्नांश देखिबाकू मिलुथिला ना जार नाम थिला विराटगढ़ पिला माने प्रिंटिंग टिके मिस्टेक होइछे से गोटे गोटे जगह अक्षर गुड़ाक लिभि जाइछे बुझी होछि। तो विराटगढ़ एवं किचकगढ़ बुझीगला तुम सर्ट क्वेश्चन आसियो विराटगढ़ एवं किचकगढ़ थिला। विराटगढ़ पार्श्वर थिबा गभीर खात को स्थानीय लोके सातपुरी नाम रे अभिहित करुथिले। सर्ट क्वेश्चन आसिबो सातपुरी विराटगढ़ पाखरे थिबा गभीर खात को स्थानीय लोक माने सातपुरी नाम अभिहित करथिले। किचकगढ़ निकटरे राजगढ़ रानी गाधुआ पोखरी और हाथीशाल चिन्ह रही बुझी होचे। नेक्स्ट तांकर जन्म समय वंश परिचय विषय आसला तांकर निजस्व कथा किछि रहिला कौन ना प्राबंधिक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही तांको जन्म समय विवरणी दे लिखिछंती जे 1909 मसीह रे से ग्राम रे भूमिष्ठ होइथिले जन्म होइथिले। पुरातन कोष्ठी गणना अनुसार तांकर प्रकृत जन्म समय थिला सन 1317 साल शकाब्द 1831 मार्गशीर बुझी होचे। एटा पुरातन गणना अनुसार कोष्ठी अनुसार तांकर एमती किंतु तमे मन रखिबो तांकर जन्म एतिकी किंतु सर्ट क्वेश्चन जदि आसे कोष्ठी गणना अनुसार जन्म केमते थिला एटा को लिखिबो बुझी होची हला हो। 27 दिन कृष्ण चतुर्थी गुरुवार ज्योतिष माने तांकर कोष्ठी को बार जन्म होइतिले ना गुरुवार ज्योतिष माने तांकर कोष्ठी विचार करी आयुष मात्र 62 वर्ष बोली निरूपण करथिले एवं धन विद्या बा सम्मान नाही बोली कहिथिले जहा परवर्ती काल रे संपूर्ण भूल प्रमाणित होइतिला। से निजे सेतरे लिखिचंती कि कोष्ठी रे मोर कहिथिले 62 वर्ष बंचिबे किंतु मु तो अद्यापि बहुत आहुरी अधिका वर्ष बंचिलेनी माने 62 रो पारे कि से आहुरी वर्ष बंचिलेनी जतेबेले से लिखुचंती ए बही तांकर 62 वर्ष पारे गलानी सेते बेलगु न। तो कौन अच्छी ना सी कही से कोष्ठी लिखी कि आंकर धन प्राप्ति नहीं आंक जीवन बह नहीं विद्या नहीं सम्मान नहीं संतान नहीं एमती बहुत लिखी बुझी होची किंतु परवर्ती अवस्था भूल प्रमाणित होता से धनर भी अधिकारी होते विद्यार भी अधिकारी होते ना एत बड़ कथा केमती लिखि था सब न।
विद्यार सम्मान भी प्राप्ति करथिले तेणु ये सब गणना भूल बोली सी लिखिं कि हाँ मुझे विश्वास करुच्ची कि ये सब गणना भूल एसबूर कौन से सत्यता ना कहीं मो जीवन में जहाँ से मैंने कही भूल हो प्रमाणित हो सबूर अधिकारी होती तो सी से मेंशन कर बुझे तो पिता नाम सागर पाणिग्राही एवं माता नाम सरस्वती देवी थिला सेमानंको पूर्वपुरुष केन्दुझर आनंदपुर अंचल त्याग करी प्राय 80 वर्ष पूर्व मयूरभंजर एही अंचल को चली आसुथिले। लेखक तांको पितामाता समस्त संतानंक मध्य नवम संतान थिले। नवम संतान सब क्वेश्चन आसियो बुझे। नेक्स्ट पारिवारिक दारिद्र्य और तालपत्र पोथी परिवार कौन दारिद्र्य थिला परिवार रे केमिति कौन चलुथिले केमिति परिवार थिला मध्यमित ना पूरा स्वच्छल आर्थिक स्वच्छल थिला कौन से विषय जानिबा कौन ना लेखकंक पिता सागर पाणिग्राही अत्यंत उदासी और सरल स्वभाव व्यक्ति थिले। से निजर पैतृक जमीबाड़ी को 300 टंकार जड़े कपटी ग्राहकों को बिक्री करने समय 300 टंकार मन रख 1909 बेलू भाभी माने तांकर जन्म 1909 रे हितला ना तो सेई एते बेलर समाज रे 300 टंका बहुत बेसी बुझी होची 3 लाख कि 3 कोटी हबो एबे तो कौन हाँ तो कौन होता ना 300 टंकार तांकर समस्त पैतृक संपत्ति को तांकर बापा कौन करते जमीबाड़ी को जड़े कपटी ग्राहक को बिकी देते माने से ग्राहक जड़े कपटी थिला जड़े मिछुआ जड़े टाउटर थिला जड़े से जानी नथिले पर जानिले तांको बिक्री करथिले तो ठकामीर शिकार होते कौन ना से 200 टंका तांको फास्ट कौन होइछि ना 100 टंका दे देथिले आ बाकी 300 टंका दे नथिले 300 टंकार जमी बिकिथिले ना तो से 300 टंका न देकी 100 टंका देकी नहीं जाइथिले प्रथम जमी बाड़ी तापर कहिथिले कि कचेरी रे तमे कहिबो कि तमे सबु मु तुमको 300 टंका जाक सब दे देछि तम पैसा कहिदबो आ परे मु तुमको दे देबी तांको एमती बहुत रिक्वेस्ट करथिले बहुत काकुति मिनती करिकि बुझे कहिथिले तो तांको बापा कोन कले जाय कहिले कचेरी कि हां कचेरी सब कागज पत्र काम होता ना तो कचेरी कहले कि हाँ से सब व्यवस्था मत दे तेणु कहीदे कि से आउ 300 टंका दे नथिले से 100 टंका देकी रही जाइतिले आ 200 टंका मुटे दे नथिले तो किछि दिन पर तांको बापा मागी मागी लास्ट को क्रोधरे कौन कले ना से 100 टंका आ बाकी जो 200 टंका तांकर दबार थिला ये कौन कले हाथर 200 टंका आ 100 टंका नेकी ता घर को जाइकी ता दांडरे छिड़ा होइकी कहले ब्राह्मण सर्वस्व तू खाइछु तोर कुल नाश हबो वंश नाश हबो खा खाइबू जदि आउ 200 टंका भी तू दबार थिला मु दे दउछि तुमको मुह को फपाड़ी की पळे आस्तिले एते स्वाभिमानी लोक से थिले बुझी होछि तो लेखक सेतरे लिखि जंते सब कोन मु एठी लिखिबि ना बहुत बड़ लंग क्वेश्चन हे जीवन ना मु तुमको कहि देले बस बुझी होछि तो कोन अछि बाकी 200 टंका न मिलिबारु से क्रोधित होई कहिले ने एहा मध्य खा खिचिंग को आसीबा बेले तांको पिता तांकर प्रधान संपत्ति रूपे दुईटी बड़ भार तालपत्र पोथी आनिथिले जेउथिरे अच्युतानंदଙ୍କ हरिवंश जगन्नाथ दासଙ୍କ भागवत सारला महाभारत पद्म पुराण वैद्यशास्त्र आदि ग्रंथ थिला। मयूरभंजर तत्कालीन तुमर आसीबा क्वेश्चन से जो घर छाड़ी के आसीबा परे मयूरभंज पहुंचीबा परे माने केउंझरु मयूरभंज को आसीला बेले कोन सांगरे नै के आसीतिले बुझी होची कौन आनी ना ये सब मुझे पढ़ी जो गुड़ा कौन हरिवंश जगन्नाथ दास भागवत सारला महाभारत पद्म पुराण ये सब तो तत्कालीन विद्यास्थ ही महाराजा तांकर पांडित्य विषय एटा तत्कालीन मयूरभंजर राजा महाराज मयूरभंजर है तत्कालीन मयूरभंजर राजा बुझे होचे मयूरभंजर राजा तांको पांडित्य विषय जानिबा परे तांको खिचिंगर प्रसिद्ध ठाकुराणी मंदिर रे पूजक भाव रे कार्य रे नियुक्ति करथिले बुझियला से जेतले मयूरभंज प्रथम आसिले सेते बेले तांकर पांडित्य देखिकि तांकर राजा मयूरभंज राजा कोन कले ना तांको तांकर प्रसिद्ध ठाकुराणी को पूजा करबा पई तांको रखिले जहा द्वारा तांकर परिवार प्रतिपोषण होतिला सेठु जो पैसा आसितिले तांक परिवार सेठी प्रतिपोषण होतिला। तो तेली समाज रो जलपान आंदोलन पितांक संस्कार एठी आसिला मुख्य विषय वस्तु कोन ना तेली समाज रो जलपान आंदोलन पितांकर संस्कार
ସେହି ସମୟରେ ତେଲି ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଓ ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। କ'ଣ ନା ସେତେବେଳେ ତେଲି ସମାଜ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିଲେ, ପଇସା ପତ୍ର ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଥିଲା, ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଚରଣ ବି ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା। ତଥାପି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ଏହି ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତେଲି ସମାଜ 1914 କିମ୍ବା 1915 ମସିହା ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରବଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଉତରାୟ ସାହେବଙ୍କ ଠାରୁ ଜଳ ଚଳନର ଅନୁମତି ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ବସିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧ କହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଥିବା ବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଜଳପାନ କରୁନଥିଲେ, ତ ଏମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ତେଲିମାନେ, ତ କି ଆମ ହାତରୁ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କର, ଆମ ଘରେ ପୂଜା କର, ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସମ୍ମତି ଦେଲେନି, ଆଉ ସଭା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଭା ବସେଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ। ସେ ସଭାରେ କହିଲେ କି ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜଳପାନ କରିବୁନି, ତାଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା କରିବୁନି, ଏଟା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧ। କେବଳ ଲେଖକଙ୍କ ପିତା ସାଗର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏକାକୀ ଏହି ନିଷ୍ଠୁରତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥିଲା ଯେ କଲୌ ପରାଶର ସ୍ମୃତି, ଅର୍ଥାତ୍ କଳି ଯୁଗରେ ପରାଶର ସଂହିତାର ବିଧି ଅନୁସାରେ ତେଲିମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଜଳପାନ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ବାପା କେବଳ ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ, ସେ ସଭା ଭିତରୁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି କହିଥିଲେ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, କୋଉ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ତେଲିମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଜଳପାନ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ଅଟେ ବୋଲି ଆସିବ? ପରାଶର ସଂହିତା। ବୁଝିହେଉଛି? ଶେଷରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ତେଲି ସମାଜ ହାତରୁ ଜଳପାନ କରି ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ। କେହି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗକୁ ଆସିନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଜଳପାନ କରିବେନି, ତେଲିମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ନିଜେ ଆସିକି ତେଲିମାନଙ୍କ ହାତରୁ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପାଣି ପିଇକି ସେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ଦୂର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସମାଜରୁ ବାସନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ। ତାଙ୍କ ଶବ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଶବ ସୁଦ୍ଧା ଟେକିବାକୁ ବି, କାନ୍ଧ ଦେବାକୁ ବି ଆସିନଥିଲେ। କି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତ କ'ଣ ଅଛି ନା, ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ, ପାରିବାରିକ ଲାଞ୍ଛନା। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ପାଣି ପିଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା, ସେଉଠୁ ସମାଜରୁ ବାସନ୍ଦ ହେଇଗଲେ। ପିତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପୁରା ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ବା ସୋସିଆଲ ବୟକଟ, ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଇଂଲିଶରେ ତମର, କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତେଲି ବିଟାଳିଆ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ତେଲି ବିଟାଳିଆ। ତେଲି ବିଟାଳିଆ ବୋଲି କହି ସବୁଆଡ଼େ ଅପମାନିତ କରାଗଲା। ସେତେବେଳକାର ଲୋକ ଏମିତି କହିକି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ। ବୁଝିହେଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ସହିତ ପୌରୋହିତ୍ୟ, ଜଳପାନ ଓ ଭୋଜନରେ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଲେ। ବୁଝିଲେ? ଖାଇବା, ଜଳପାନ କରିବା କିମ୍ବା ପୂଜା କରିବା ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଲେ। କାହାଠୁ? ଲେଖକଙ୍କ ଘରୁ। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ବିବାହ ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଲା। ଭାଇମାନଙ୍କର କେହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଲେନି, ତାଙ୍କୁ କେହି ଝିଅ ଦେଲେନି ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ସମାଜରୁ ବାସନ୍ଦ କରାହେଇଛି। ଗ୍ରାମର ଏହି ଜଟିଳତା ବଢ଼ିବାର ଦେଖି ତାଙ୍କର ପିତା ଗ୍ରାମଠାରୁ 2 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବା କଖାରୁପନା ନାମକ ଏକ ନିର୍ଜନ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରି ସେଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଡ଼ିଆରେ ରହି ମାଟି କାନ୍ଥରେ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖି ଦିନସାରା ମୁଖସ୍ଥ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ନେକ୍ସଟ 1918ରେ ହେମି ଜ୍ୱର, ଯୋଉଟା ରହୁଛି ମହାମାରୀ ଓ ଶେଷ ସଂଘର୍ଷ। ଲେଖକ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ 1918 ମସିହାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ହେମି ଜ୍ୱର ବୋଲି ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ। ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଗୋଟେ ଥିଲା, ମହାମାରୀ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାତି ଥିଲା ଭାଇରସ। ବୁଝିହେଉଛି? ତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ତମ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ନା, କୋଉ ମସିହାରେ ହେମି ଜ୍ୱର ବା ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ବ୍ୟାପିଥିଲା? କ'ଣ ନା 1918 ମସିହାରେ। ବୁଝିହେଉଛି? ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଦିନେ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 1/3 ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶବଗୁଡ଼ିକ ବିରାଟଗଡ଼ର ଜଙ୍ଗଲରେ କୁଢ଼ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ବିଲୁଆ, ଶୃଗାଳ ଓ ବିକଟାଳ ଚିତ୍କାର ପରିବେଶକୁ ଭୟାନକ କରିଦେଉଥିଲା। ଏତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଶୀତ ଦିନିଆ ବି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବା ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ଶହ ଶହ ଶବ ଯାଇକି କୋଉଠି ପଡ଼ିଲା ନା, ବିରାଟଗଡ଼ର ଜଙ୍ଗଲରେ କୁଢ଼ ହେଇକି ପଡ଼ିଲା। ଯେମିତି ଆମର କରୋନା, ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ସେମିତି ଚିତ୍ରଟିଏ। ବୁଝିହେଉଛି?
तो यही महामारी ग्रासरे लेखकंकर ज्येष्ठ भ्राता गोविंद नन्ना 32 वर्ष बयस एवं तार 2 मास पर पिता सागर पाणिग्राही मध्य आखि बुझीदेले। केते दुख परिवेश देख, भाई मरी जाउछंती, बड़ भाई बापा भी मरी जाउछंती, घरे इनकम करिया को आ लोक नांती, माने केमिति परिवेश देख। एते सार संतान भी सेमानकर 9-11 जन पाखापाखि। तो बासंद जो कौन स्थानीय ब्राह्मण शब छुईवा न आसबार शेष ढेंकानाल जड़े भिक्षुक ब्राह्मण देवदूत परि आसी पिता अंतिम संस्कार करते। तो ब्राह्मण मैंने आसिले मृत्यु बेले शब को कांधे मशाणी को नवाक भी आसी नथिले ब्राह्मण मैंने बुझी। लेखक बाल्य काल बहु शारीरिक दुर्घटन सम्मुखीन होते, जेपरिक जड़े भूमिज पिला द्वारा पेटरी लुहार सूता कांड बिंधा, घोड़ा लात बाजी ओठ क्षत हेबा एवं पड़िशार एक पोषा मयूर द्वारा नाकपोड़ा कणा करदेवा, पुष्टिसार खाद्य अभाव शैशव अंधार कणा रोग शिकार होते। समस्त कारण लेखक दर्शाई जीवन होउछि जीवनर प्रभातटी सुखमय न होई बरं संपूर्ण मेघाच्छन्न और तमस्सापन्न होइतिला। सेतिपई प्रथम अध्याय ना होउछि जीवन प्रभात। जीवन रे तांकर प्रभात बा सखाळ आसी नथिला, मेघाच्छन्न संपूर्ण थिला। बुझी होउछि। तो उपसंहार कौन ना परिशेष कह जाय पारे जे मो समय ओडिशा पुस्तकर प्रथम परिच्छेद जीवन प्रभात केवल लेखक व्यक्तिगत बाल्य जीवनर कहानी नुहे, बरं यह विंश शताब्दीर प्रथमार्धरे ओडिशार एक निच्छक सामाजिक तथा सांस्कृतिक दर्पण अटे। लेखक अति प्रांजल और शुद्ध ओडिया भाषा निज जीवनर कठोर संघर्ष, पितांकर आदर्शवादी सामाजिक संस्कार, रक्षणशील ब्राह्मण समाज निष्ठुर वांसंध नीति एवं महामारी कराल चित्र को लिपिबद्ध कर। आशा करे वीडियो तुमको भल लगी। बाकी रहा वीडियो देख सारी निहाती गोटे कमेंट कर, अन्य टॉपिक गुड़ा को आमे खूब जल्दी शेष कर। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।